ଆଜି ଲେଖାଟା କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ହାର୍ଟ ରିପେୟାର ହଉଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ମତେ ଗୋଟେ ସେଠି ରିଭର୍ଟ ଦେଖାହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ରିଭରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଢିଆ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁନି ରିଭରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଟେନସନ ନିଅ ଫିଜିକ୍ସ ଭାଇ ଫିଲ୍ ଭାଇ ଦେଖ ଆଜି ଇନ୍ତି ପଢେଇ ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ତ ବେଟି କହୁଛି ଭୁଲିକି ଦେଖ ହେଲା ଭାଇ ଟିକେ ତ ବ୍ଲୁଟୁଥ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଦେଖିଦେ ତ ହଁ गाइड ब्लूटूथ कनेक्ट है गाइड चलो रिभरमेंट ना रखा इजीवा किछि नाही बा रिभरमेंट देखो हमने कोई रिपोर्ट गाउची बा रिपोर्ट माने हिंदी किछि जियो नै एटा होची 1D रिपोर्ट 1D जाउची तमे किन जाउचो मने को रिपोर्ट इन जाउची तमे जाउचो एटा y एक्सिस रिपोर्ट ब्लॉक होची x एक्सिस होची x एक्सिस रिपोर्ट नହେଲେ ଭି ଆକ୍ସ ନା ଭି ରିଭର ଲେଖିଦିଅ ଏଇଠି ମନେ କର ତମେ ଅଛ ତମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ସେଇଠି ଅଛି ପଛ ଆଡେ ପିଟିଓ ଆଇଲେଣି ମ୍ୟାଡର ଟୁକିଓ ଭାଇ ଆଇଲା କଣ ରେ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଛରେ କିସ ଧାଉଁଛୁ କିସ ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛି ତମ ଟୁକି ଏଇଠି ଅଛ ମ୍ୟାନ ତମେ ବା ଲେଖା ତମେ ଏଜ୍ୟୁମ କରିଦିଅ ବା ଲେଖା କ୍ଲୋଜ ବା ହେଲା ଫିଜିକ୍ସ ଇନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନା ଭାଇ ନିଜ ଉପରେ ଫିଲ୍ କର ଭାଇ ଘାଇ ଲେଖା ମ୍ୟାଟର କ୍ଲୋଜ ହେଲା ଦେଖ ମନେ କର ପଚାରିବ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଟାଇମ କେତେ ପଚାରିବ ଦେଖ ନଦୀର ବହୁଛି ତମେ କଣ କହିବ ନଦୀର କାମ କଣ ମନେ କର ନଦୀରେ ଯାଇ ବସି ପଡେ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଇ ବସିଥିବି ନା ତମେ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଡରେ ପଳେଇବ ଭାଇ ପଳେଇବ ସାଇଡରେ ତମେ କଣ କହିବ ପୁରା ମାଡି ବସି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବି ଭାଇ ଏଇଠି ରହିଲି ମତେ କରିଦିଅ ମୋ ସବୁ ଲେଖା ପୁରା ଧାଇଁ ବୋଲେ ये सुनियो कि नदी ने बापा किस भाई मु जाऊची एकानी तू किस सकानी पड़ोचु मत अपोजिशन कर दू ये कौन कहियो मैन टमेटो तो एडी गला एडा होची भी मैन एडा होची भी से कौन कहियो मैन टा जे एडी पहुंचे कथा हमने कहो ये अछि हमने कहो एडा होची तुम टुकी बाहला टुकी तमे दिन एडी पळाई बुझिलो एडी पळाई एट तीस होला एडे कोन ड्रिफ्ट माने कोन जे भाई तमे जीवा चाहूथिलो एडी एडा होती शॉर्टेस्ट टाइम में जीवा चाहूछो भाई एडी पळेलो एती जो होला एडा होती ड्रिफ्ट होती एडा बुझलो तो हेडी तमे ए बाबू पळो तो एट तीस जो एडा होती ड्रिफ्ट एडा तो बुझिला तो भाई एडा होती शॉर्टेस्ट टाइम आवडे लेखाडा कोन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रे दियो चाहूछो बुझिपार तो एडा माने को एडा बुझिपार तो राइट तापे एडी अछो तमे एडी अछो तम टुकी मु को नाइ मु ताप कोजी आ कोडे बुलिया नै भाई सीधा ताप कोजी तमे माने को ए टाइप गलो एडा होची भी मैन एडा होची थीटा एडा होची एंगल थीटा एकानी कौन होला Vx तमे किंद किस्सो कोई भाई ए जो Vx cos थीटा कंपोनेंट Vm cos थीटा कंपोनेंट जदी माने sin थीटा Vn sin थीटा जदी जीरो कर दो ना भाई आ तुम ड्रिफ्ट को मन कोती एडा होची रिलेटिव मोशन देखा रिलेटिव मोशन ना भाई नेक्स्ट लेक्चर पढे भाई इन पढे भाई भूली देखो हेला एडा होची sin थीटा बुझ पालो एडा जीरो हेले एटा के आइयो ए घर आलू के सजाई थिला तो आलू के जाने तो हां कोड थी हां सुनो भाई आगो पाव तो बुझी तोती ए होची v sin थीटा कंपोनेंट त माने की किसो कहबे v sin थीटा जदी v x तो समान कर देलो विभव औकात ना कि तो माने ड्रिफ्ट कर बुझिलो तो एडा होची v cos थीटा कंपोनेंट v को भाई किन जाने न भाई cos थीटा sin थीटा किन जानियो किछि नै भाई सिंपल भाई देखो भाई मने को एइडा बुझिलो थीटा मने को एइडा देला थीटा लागी कुडा अछि cos माने तेरी जो अठा cos माने फील अराउंड ना अठा के ले से होची cos थीटा एडा होची sin थीटा ए कंपोनेंट sin थीटा मने को थीटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सहित जाइथियो थीटा माने को एटा तो देइथला एटा देइथिले एइडा v cos थीटा इजो एइडा v sin थीटा बुझिबालो तो
କେତେଟା କୋଡ ଦଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ହେଲା। ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ଡ୍ରିଫ୍ଟ ମନେକ ଏଇଠି ମତେ କଣ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ ହବ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଠି ମତେ ଏତିକି ସିଓର ଯେ ଡ୍ରିଫ୍ଟ କିଛି ହବନି, ମାନେ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ମାନେ କଣ ସେ ଯୋଉ ବୁଝେଇଲି ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ସେ ଡ୍ରିଫ୍ଟ କିଛି ହବନି ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଏଇଠି ମତେ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ ହବ ନା ନାହିଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ। ହଉ ଭାଇ ଭିଡିଓଟା କେନ୍ ଲାଗିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଭାଇ ପୁରା ଫିଲ୍ ଦବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଭିଡିଓଟା କେନ୍ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯଦି ତମ ଭିଡିଓଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଆଉ ମାନେ ବଢିଆ ବଢିଆ ପଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରିଲେଟିଭ ମୋସନ ଅଛି। ରିଲେଟିଭ ମୋସନ କେମିତି ଡିପ୍ଲୋମେସି କେମିତି ୟୁଜ ହଉଛି ସେଇଟା ବି ଅଛି ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଏଇଟା କେନ୍ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କର ବଟ୍ ମୁଁ 100% ଦେଇଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ତମକୁ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ପାଇଛି। ହଉ ଭାଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର गिवन योर टाइम भाई।